हुकूमत का ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान 6 से 9 जून तक 4 तातीलात होंगी। जुमा से सोमवार तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सस्ते जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में खरीदारों की गहमा गहमी बढ़ गई। खूबसूरत बैल, ऊँट, बकरे, छतरे ग्राहकों के मुंतज़र। जिसामत और वज़न के लिहाज से जानवरों के दाम मांगे जा रहे हैं। औसत वज़न और जिसामत का बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए तक है। मंडी में ऊँट भी दस्तयाब। दरमियानी जिसामत और वज़न के ऊँट की कीमत 7 लाख रुपए तक डिमांड। व्यापारी कहते हैं जानवरों को पालने पर मेहनत और लागत बहुत बढ़ गई है। मुनासिब कीमत मिलेगी तो जानवर बेचेंगे। जानवर खरीदने और उनको खूबसूरत मालाओं और दीगर जेवरात से सजाने का शौक। मवेशी मंडियां सजते ही जानवरों के ज़िबाइश का सामान बेचने वालों का काम भी चमक उठा। नीले, पीले और सब्ज फूलों से बनी मालाएं मरकज़ निगाह। महंगाई के शिकवे के बावजूद शहरी कुर्बानी के जानवर को खूब से खूब तर बनाने की ख्वाहिश को निभा रहे हैं। लाहौर समेत सूबा भर की मवेशी मंडियों में पुलिस हाई अलर्ट। 230 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 4000 अफसरान व एहलकार तैनात। 1000 एहलकार लाहौर में 11 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर मामूर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की व्यापारियों खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए जामे इक़दामात की हिदायत। ईद करीब आते ही मवेशी चोरों ने कमर कस ली। हरबंसपुरा के इलाके से चोर शहरी के 4 बकरे लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी रिहाइश गाहों में पालतू जानवर रखने के लिए नए SOPs जारी कर दिए। किसी भी पालतू जानवर को रखने से कबल प्रॉपर्टी मैनेजर से बाकायदा इजाज़त लेना लाज़िम करार। फ्लैट्स या अपार्टमेंट तर्ज की रिहाइश गाहों में जानवर रखना मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। खतरनाक या जंगली जानवर पालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब माल खाना से असलहा गायब होने की तहकीकात। इंचार्ज माल खाना इंस्पेक्टर हामिद रशीद असलहा डीलर्स के साथ मिलकर गोलियां और पिस्तौल फरोख्त करता रहा। ओकाड़ा से पकड़े गए डाकुओं से असलहा बरामदगी पर इंकशाफ हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंचार्ज माल खाना कुर्बान लाइन्स हामिद रशीद समेत 3 अफराद को हिरासत में रहकर तहकीकात का आगाज़ किया गया। हामिद रशीद और दीगर मुल्जिमान का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। हुकूमत का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर के मुताबिक PTA के ताउन से सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवेज़ को 11 माह में 83 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदन। मुसाफिर ट्रेनों से 42 जबकि माल गाड़ियों से 29 अरब का रेवेन्यू हासिल हुआ। पाकिस्तान रेलवे को दीगर ज़राए से 12 अरब रुपए की आमदन हासिल हुई। माली साल का 88 अरब रुपए का रिकॉर्ड तोड़ने के रोशन इम्कानात। लाहौर डिवीजन ने मुसाफिरों से 10, माल गाड़ियों से 1.25 अरब रेवेन्यू हासिल किया। सऊदी अरब के पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों के लिए तमाम वीज़े बंद। फैसला हज सीज़न से कबल इमिग्रेशन कंट्रोल, रश की रोकथाम और गैर कानूनी हज को रोकने के मकसद से किया गया। सऊदी अरब ने उम्रा, फैमिली विजिट, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़े भी आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। पाबंदियाँ जून 2025 के इख्तिताम तक जारी रहेंगी। ख़ातीन के विरासती हकूक़ का नफाज बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। किसी खातून को शरीयत के मुताबिक विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। ख़ातीन के विरासती हक़ की हिफाजत के लिए हुकूमत को मोहतसिब कायम करने की तजवीज़। कानून के विरासती हक़ तलफ करने वाले शख्स को 10 लाख जुर्माना और 3 साल कैद होगी। बिल निजी रुकन असम्बली अस्मा एहतशामुल हक़ ने पेश किया। टीपा का अर्बन डेवलपमेंट विंग फॉल होने के बावजूद तरक्याती कामों से महरूम। ट्रैफिक इंजीनियरिंग टीपा की ज़िम्मेदारी मगर तामीराती काम LDA के स्पुर्द। शहर भर में ज़ेबरा क्रॉसिंग्स की तनसीब का काम LDA ने शुरू कर दिया। LDA ने मनसूबे के लिए 45 करोड़ 59 लाख 92 हज़ार का तखमीना लगाया। सूबाई दारुल हुकूमत को एक बार फिर रोशन करने की तैयारियां। शहर की 1.5 लाख बंद स्ट्रीट लाइट्स को चालू करने के लिए मुआहदा तय पा गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निजी कंपनी से MOU साइन। कंपनी 5 साल तक स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के ज़िम्मेदार होगी। कंपनी ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर भी दे दिया। ज़िला इंतज़ामिया का LPG दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का मामला। आल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का एहतजाज का ऐलान। सदर अब्दुल्ला महमद का कहना है कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। LPG दुकानदारों के साथ जुल्म बंद किया जाए। 3 जून को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टेक का आगाज़। लैब्स के बगैर ही कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस,
ایگریکلچر اور فیشن ڈیزائننگ کے پروگرام شروع۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 2 لاکھ طلبہ میٹرک ٹیک کر رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کو لیبز کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز دیے، ڈیٹا طلب کر لیا۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی انتظامی بحران کا شکار، یونیورسٹی کی اہم سیٹیں خالی۔ یونیورسٹی کی 5 فیکلٹیز کے ڈینز نہ ہونے کے باعث تدریسی امور متاثر۔ رجسٹرار اور چیف سیکیورٹی آفیسر کی پوسٹ کو اضافی چارج پر چلایا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے رجسٹرار کی پوسٹ خالی، تاحال رجسٹرار کی پوسٹ کے لیے اشتہار نہ دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اساتذہ کی ریشنلائزیشن کا حتمی فیصلہ، زیادہ وقت گزارنے والے ٹیچر کو دوسرے اسکول میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اب مستقل بنیادوں پر ایک بھی ٹیچر نہیں رکھا جائے گا۔ گرمی کی چھٹیوں میں 40,000 اساتذہ کی ریشنلائزیشن کی جائے گی۔ محکمہ کو اس وقت 40,000 اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں تیسری بین الاقوامی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کانفرنس کا انعقاد، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت۔ کہا، میڈیا اور مصنوعی ذہانت کا ملاپ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جو ملک AI میں سبقت لے جا رہے ہیں وہی دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت تعلیمی اور تحقیقی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی کے فروغ میں مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے پیپلز پارٹی کے بانی کارکن عارف خان کی ملاقات۔ MNA سمینہ خالد کھرکی اور ذکا اشرف بھی شریک۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، فلاح و بہبود سے متعلق امور پر گفتگو۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ تمام جمہوری قوتوں کو عوامی مسائل کے حل اور آئینی نظم و ضبط کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا عوام کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ، پہلی بار پرائیویٹ گاڑیوں کا وہیکلز ایمیشن ٹیسٹنگ پروگرام کا آغاز۔ ایمیشن ٹیسٹنگ بوتھ کی تعداد 60 کر دی گئی۔ ٹیسٹنگ کی آخری تاریخ میں توسیع، 31 مئی سے ڈیڈ لائن بڑھا کر 30 جون کر دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ادارہ ماحولیات کو ٹیسٹنگ کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ DG ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کا کہنا تھا، بڑھتی گرمی اور ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بوتھس کی تعداد بڑھائی گئی۔ رائیونڈ روڈ کا وہیکل ایمیشن ٹیسٹنگ بوتھ کا اینالائزر متاثر، ٹیسٹنگ کے لیے آئی گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہری پریشان۔ ترجمان کے مطابق نئے ٹیسٹنگ بوتھس اور اینالائزر کو محکمہ کی آن لائن اپلیکیشن کے ساتھ سنک کیا جا رہا ہے۔ نئی لوکیشنز کے پرانے بوتھس کو بھی ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ امتحان میں گریڈ اور پاسنگ مارکس میں اضافے کے معاملے میں اہم پیش رفت، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے امتحانی نظام میں تبدیلی کی سمری کابینہ کو بھجوا دی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد نئے نظام کا اطلاق ہوگا۔ مجوزہ ترامیم کے بعد رزلٹ کارڈ پر نمبروں کی جگہ گریڈ ہوں گے۔ پاسنگ مارکس کو بھی 33% سے بڑھا کر 40% کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے سبکدوش کنٹری ڈائریکٹر ناجے بن حسین کی ملاقات۔ مریم نواز کا ناجے بن حسین کو 2020 سے پاکستان میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین۔ ملاقات میں ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز بولی، حکومت اور ورلڈ بینک کے ساتھ شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ $40 ارب کا نیا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک CPF اڑان پاکستان کے وژن کی عکاسی ہے۔ ورلڈ بینک سے اشتراک کار کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔